Hello diha ka Monstar. Padayon lang diha sa imong gibuhat karon. Kay mula bay raman ko diri ba. Kay magluto ra ta diring dapita. I hope okay ra ka diha ka Monstar. I hope you take a moment today to appreciate the blessings in your life. Kay kini laging usahay makalimot ta ba sa mga gagmayng butang nga naa nato karon. Kay gusto ta makabot ang mga dagkong mga butang nga makapahalipay nato. We tend to ask for more. Although it's not bad to dream big, pero dili lang sad nato kalimtan i-appreciate na kung unsa may naa nato karon, it might be ordinary to us, but it's already a blessing to someone else. Let's just appreciate and be thankful lang ta kanunay ka Monstar. Maora sad gud na mga ka Monstar. Kay hapit naman sad maluto niya atong Coca-Cola chicken wings ba. Ako sang andamo ng atong kanon ha. Unya naluto na day ka Monstar. Dali na diri. Kay mga una ta.